वक्त वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनी अपडेट जो सिलसिलो जारी है। अवां के वठी था इस्लामाबाद जिते वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यूनिट्स हो जाएंगे आज की तारीख तक, जो कि सस्ता आटा 400 रुपये 10 किलो का आटा जो है वो आवाम की आसानी और तरसील के लिए ताकि मिल सकें। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक और अभी तक जो मैं आपको अपडेट इससे पहले बताऊं कि अभी तक जो 600 सेल पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर 2,62,434 10 किलो के बैग्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और इसमें अगर कोई जगह ऐसी है जहां पॉइंट्स की रीच दूर है और नहीं पहुंच सकते लोगों तक, तो उसके लिए 0800 05590 का टोल फ्री नंबर दिया गया है कि अगर अभी भी कोई ऐसा गैप मौजूद है जहां यूटिलिटी स्टोर के स्टेशनरी पॉइंट्स या मोबाइल वैन नहीं पहुंच रही, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर आवाम की आसानी के लिए दिया गया है 0800 05590। और इसके साथ अगर कोई शिकायत मिले, कोई भी शिकायत हो कि जहां आटे की क्वालिटी में या कोई प्राइस डिफरेंशियल हो किसी स्पॉट के ऊपर, तो उसके लिए शिकायत के लिए कंप्लेन नंबर टोल फ्री 051 111 123 570 मुख्तस किया गया है। ये आप अगर किसी भी किस्म का जो मैंने अभी आपको प्लान बताया, अगर आप उसमें फ़र्क देखें, आटे की प्राइस में फ़र्क देखें, आटे की क्वालिटी में फ़र्क देखें, और अगर कोई ऐसा गैप मौजूद है यहाँ जहाँ यूटिलिटी स्टोर नहीं है, जहाँ मोबाइल वैन नहीं पहुँच रही और जहाँ स्टेशनरी यूनिट की ज़रूरत है, तो आप 0800 05590 के ऊपर कॉल करके आप वहाँ स्टेशनरी या मोबाइल वैन का जो एक्सेस है वो आप करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ा इक़दाम है जो घी की मद में है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान की आवाम को मैं आज बताना चाहती हूँ। 9 तारीख से 9 जून से एक वज़ीर आज़म की जो घी की कीमत में होशरबा इजाफ़ा है, और मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि 2018 में 1 किलो घी की कीमत 150 रुपया थी। 1 किलो की घी की कीमत 150 रुपया मुस्लिम लीग नून के दौर में 2018 में हम छोड़ कर गए थे, और घी पिछले 4 साल 600 रुपये किलो, 550 रुपये किलो और 500 रुपये जो किलो है उस तक गया, और मैक्सिमम प्राइस इसकी 600, 575, 580 रुपये किलो तक गई। वो आते ही इसके ऊपर इक़दामात शुरू हो गए थे, और जो 9 जून को घी की कीमत में जो सब्सिडी है उसकी शुरुआत की गई है। ये तकरीबन इसका कुल हुजम जो है वो 3 अरब की सब्सिडी ये बनता है, और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ही जहां आटा, चीनी और दूसरी अशिया की कमी और उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद किया गया है। इसके साथ साथ जो घी की प्राइस है वो इस वक्त मार्केट के अंदर 550 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। और ये नहीं कि ये पिछले 1 महीने में, मैं उस पर आती हूँ पॉलिटिकल गुफ्तगू पे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ आवाम के लिए कि उसको सब्सिडाइज़ करके 300 रुपये पर किलो कर दिया गया है, और ये 250 रुपये का रियायती सब्सिडी बनती है। जो 550 रुपये मार्केट प्राइस है इस वक्त 1 किलो घी की, वो सब्सिडाइज्ड रेट पे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उसको 300 रुपये किलो कर दिया गया है। ये 250 रुपये की सब्सिडी है, और ये 3 अरब रुपये की सब्सिडी टोटल बनती है। और इसके अलावा प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं जो इस वक्त मॉनिटरिंग कर रही हैं कि किसी जगह पे होर्डिंग ना हो, किसी जगह के ऊपर सस्ता आटा जो कि यूटिलिटी स्टोर की मद में लिया जाता है या घी या चीनी, उसको बाहर महंगा ना बेचा जाए, उसके ऊपर कंप्लीट मॉनिटरिंग है। और स्मगलिंग के ऊपर कंप्लीट इस वक्त मॉनिटरिंग है, और जो मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं वो अपडेट देती हैं चीफ सेक्रेटरी को, और उसके बाद वो हर हफ्ते तकरीबन
پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں، جس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہوتے ہیں اور انڈسٹری کے وزیر ہوتے ہیں اور پروونشل چیف سیکرٹریز وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کو یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر پرائس ڈسکریمنیشن مل رہی ہے، مختلف پرائس مل رہی ہے، ایکسیس نہیں مل رہی اور گھی کی قیمت میں کوئی ڈفرینشیل آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اور اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے تو یہ ابھی ہم نے 9 جون کو حکومت نے اس کو شروع کیا ہے اور یہ اس کا ٹول فری نمبر وہی 0800-05590 ہے اور شکایت کے لیے آپ 051-111-123-570 کے اوپر فون کر کے اپنی شکایت کو درج کرا سکتے ہیں اور فوری طور پر جو ٹیمز ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گی اور یہ اس کا ڈائریکٹ ایکسس جو ہے اور مانیٹرنگ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ٹوٹل بجٹ کے اندر جو اس کی سبسڈی رکھی گئی ہے وہ 17 ارب روپے کی سبسڈی سستا چینی، گھی اور آٹے کی مد میں رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بلین کی مد اور 3 بلین جو گھی کی مد ہے وہ اس سے ایڈیشنل ہے. جو 17 بلین ہے وہ اگلے سال کے لیے رکھا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بسپ کے اندر اضافی 2000 روپے عوام کو دیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جو اس وقت ہے. اور جو بیرونی ملک سازش کا خط جیب سے نکال رہے تھے، آج بیرونی ملک سازش پیچھے رہ گئی ہے اور آج مہنگائی کے لیکچر دے رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف سبسڈائزڈ آٹا، چینی، گھی اور اس کے ساتھ ساتھ سستا پیٹرول اور ڈیزل کی جو سبسڈی ہے 28 بلین کی سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی سبسڈی ہے، جو آپ ٹول فری 786 کے اوپر SMS کر کے بسپ کے اضافی 2000 اور اس کے علاوہ آپ 786 کے اوپر SMS کر کے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. 2000 اگر آپ کے گھرانے کی 40,000 روپے سے کم انکم ہے. یہ تیسری سبسڈی اس وقت دی جا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں اس چیز کو سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے دی جا رہی ہے کہ 4 سال کی نالائکی، نااہلی اور بغیر کسی ویژن کے، کیونکہ وہ وزیر اعظم تو آٹا، ٹماٹر، پیاز کی قیمت سستی کرنے نہیں آئے تھے. وہ تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں یہاں وزیر اعظم بنا ہوں، میں کوئی سستا ٹماٹر، پیاز، آلو کی قیمت تو کرنے نہیں آیا. لیکن یہ وزیر اعظم جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے اور یہ اتحادی حکومت جو پچھلے 4 سال مہنگائی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو صرف جب سے آئی ہے 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہ صرف عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نالائکی، نااہلی اور چوری اور کرپشن اور مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری گئیں اور اس کا نالائکی کا اور نااہلی کا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر نہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر یہ تمام سبسڈیز اور ریلیف اس مہنگائی کی لہر میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہر روز کی بنیاد پر آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی. اور آپ لوگ بھی، عوام سے بھی اس وقت یہ التماس ہے کہ آپ لوگ کہیں آپ کو یہ پرائس ڈفرینشیل نظر آ رہا ہو، آپ کو کوالٹی میں فرق نظر آ رہا ہو، آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ فوری طور پر یہ ٹول جو نمبرز آپ کی سکرینز کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں ان پر فون کر کے آپ آٹا، چینی، گھی کی دستیابی آپ تک پہنچانے کی بھی یقینی بنا سکتے ہیں. اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کے لیے بھی ٹول فری نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے، جس کا ڈائریکٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ وزیر اعظم کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں تمام ذیلی مانیٹرنگ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ساتھ. تو یہ آپ کو بتانا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ انشاءاللہ آج جو مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ عوام بھی جانتی ہے، عوام سب سمجھتی ہے، کیونکہ 4 سال جو مہنگائی کی لہر ہے پاکستان میں ہے اس کو نہ صرف ایسے اقدامات کر کے بوجھ عوام پر کم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جائیں اور معاشی استحکام کے ذریعے ہی. آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ کا بہت بڑا حصہ زراعت کے اوپر جو ایک تاریخی پیکج دیا گیا ہے جس کے اندر
تمام جو انپٹس ہیں، ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں، ٹریکٹر ہو، سیڈز ہوں، جو بھی آلات ہیں زرعی، ان سب کو زیرو ٹیکسیشن، سیلز ٹیکس بھی اور کسٹم ڈیوٹی جو امپورٹ پہ لگتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو زیرو ٹیکسیشن پہ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے ساتھ اس ریلیف کے اقدامات کے ساتھ وہ والے فیصلے جو کہ سیکٹر کو تقویت دیں گے، ہم انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ جو پیریڈ ہے اس کو عوام بھی سمجھتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، اور یہ بھی عوام سمجھتی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ خالی اعلان نہیں کر رہی، بلکہ جتنی میں نے ابھی آپ کو تفصیل گھی کی اور آٹے کی مد میں بتائی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت عمل کی جا رہی ہیں۔ یہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی کہانی نہیں ہے، اور 100 دن میں 90 دن میں کرپشن ختم کرنے اور 100 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام عملی اقدامات ہیں جو 1.5 مہینے میں لیے جا چکے ہیں، جو پچھلے 4 سال میں صرف اقدامات مہنگائی کو بڑھانے اور ان ضروری کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمت کے اضافے کے علاوہ پاکستان کی عوام نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ اپڈیٹس دیتی رہوں گی حکومت کی طرف سے، تاکہ عوام کو بآسانی ان تمام چیزوں کی ترسیلات اور ترسیل میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ شبہ آپ نے جو کہا ریلیف کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، لیکن 2000 روپے کی جو سبسڈی دی گئی اس کو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے حلقوں کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے بھی حلف تنقید بنایا گیا کہ یہ موجودہ صورتحال میں ناکافی ہے۔ آپ نے جو ابھی ریلیف بتایا آٹا کی اور چینی کے حوالے سے، یہ تو اپنی جگہ، لیکن پھر پٹرول اور جو بجلی ہے اس کی قیمت میں اضافے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شاید 15 سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ کیا حکومت پٹرول کی قیمت مزید بڑھانے جا رہی ہے، اور یہ کس حد تک یہ جا کے رکے گی؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے سوال بڑا امپورٹنٹ کیا اور اس کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گی کہ یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ جو پیٹرول کی پرائس موجودہ دور میں یا 1.5 مہینے میں بڑھی ہیں، یہ وہ IMF کا معاہدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کمزور بنیادوں کے اوپر IMF کے ساتھ کیا تھا، اور اس معاہدے کے اندر پیٹرول پرائسز جو ہیں اور اس پہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، یہ شرائط بھی پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ماتحت کی تھی، اور یہ وہ حکومت کا معاہدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے سائن کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2015 میں IMF کا پروگرام کمپلیٹ کیا، رول بیک کیا اور ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے کر گئے۔ یہ بات نہ ڈھکی چھپی ہے، نہ یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی جانتی ہے۔ جب 2018 میں معیشت جو تھی وہ 6% کے اوپر ترقی پہ تھی، ملک کی تاریخی کم ترین سطح کے اوپر مہنگائی تھی، سی پیک کے پروجیکٹس آ رہے تھے جس سے روزگار مل رہا تھا اور ملک کی ترقی ہو رہی تھی، ملک ایمرجنگ مارکیٹس میں تھا، اور جو اشیاء کی مہنگائی ہے، انفلیشن ریٹ کی شرح جو تھی وہ 2.3% تھی۔ اس وقت وہ مہنگائی کی شرح عمران خان صاحب کے دور میں 16% پر گئی، اور جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 3% سے 15% کے اوپر پچھلے دور میں گیا۔ تو یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی بات کہ ہم جو معاہدہ ہے اس کو کس شرائط کے اوپر کس طرح وہ سائن ہوا، یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں، معاہدہ پبلک ہو چکا ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ اب جو مسئلہ ہے کہ جو آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ جس دن ہم آئے تھے اسی دن ہم پیٹرول کی پرائس بڑھا دیتے اور ہم کہتے کہ جی یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا، یہ سمری تھی، اور 10 روپے جو معاہدہ عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ کرمنل تھا، مجرمانہ فیصلہ تھا۔ ایسی بارودی سرنگیں، اور ہمیں ایک سینئر بیوروکریٹ نے یہ بتایا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہونے لگی ہے ان کے خلاف، تو انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کر دیا، جو کہ نہ کہ IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، بلکہ اس 10 روپے کو سستا کرنے کے لیے قومی خزانے میں پیسہ موجود نہیں تھا۔ یہ انہوں نے کیا یہ، اور انہوں نے یہ سمجھا
समझते बूझते हुए किया कि अगर मैं ये कर जाऊंगा तो आइंदा आने वाली वो जो हुकूमत होगी वो फंस जाएगी। तो हमारे लिए बड़ा आसान था, हम आते, हम समरी दिखाते, और बाय द वे इस 10 रुपए की जो सस्ता किया था इसके ऊपर कोई काबीना का और ECC का अप्रूवल नहीं थी। और लेकिन हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये कहा कि पहले मुझे रिलीफ डिज़ाइन करके दो आवाम के लिए कि अगर हम ये पेट्रोल महंगा करेंगे तो इसके लिए हम जो आवाम है उसको कैसे इस महंगाई के लिए हम सपोर्ट करें और उसको हम बोझ जो है वो आवाम पे ना डालें। तो आपको फिर उस वक़्त 786 और 20 के अंदर जो इजाफी 2000 रुपया जो कि 28 बिलियन की खाली वो सब्सिडी है वो आवाम को दी गई। और ये सब कुछ इसलिए किया गया, मकसद सिर्फ एक था कि अगर हमने IMF के मुआहदे को फॉलो करना है, अगर हमने इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ानी है, क्योंकि महंगा पेट्रोल लेकर सस्ता पेट्रोल बेचा नहीं जा सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और इस पूरे खित्ते के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो पेट्रोल प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली होती है। हमारे मुल्क में वो महंगा ख़रीद के सस्ता बेचा जा रहा है, और अगर हमने ये करना है तो इसके पीछे पूरा एक रिलीफ पैकेज आवाम के लिए, जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, आटा, चीनी, घी की मद में और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ज़रूरी अशिया जो हैं उन तमाम पैकेजेस को इंक्लूड किया गया है। और यही वो वजह है कि इसके साथ साथ अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर बोझ बढ़ रहा है आवाम के ऊपर, तो इस रिलीफ के ज़रिए वो बोझ भी कम किया जा सके। और अभी मैंने जैसे पहले कहा कि ये अभी इन चीज़ों में ये फ़ैसले हुए हैं, इंशाअल्लाह जो अगले फ़ैसले हैं उससे भी मैं आपको आगाह करती रहूँगी। हुकूमत ने रशिया की तरफ जाने का फैसला किया है, तो क्या ये उसी फैसले की कंटिन्यूटी है जो इमरान खान दौर में शुरू हुआ था, या दोबारा से निगोशिएट करने जा रही है, और जब जंग लेने जा रही है तो वाई नॉट पेट्रोल? पहले तो आपका सवाल दूसरा हिस्सा है, मैं उसका जवाब दे दूं कि मैं पहले भी ये वाज़िया तौर पर कर चुकी हूँ कि रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो ख़बरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आज एम्बेसडर ने भी, रशियन एम्बेसडर ने भी इसको डिनाई कर दिया है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म की रशिया से ऑफ़र थी सस्ते तेल की। ये फ़ॉरेन ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये रशियन एम्बेसडर की स्टेटमेंट है जो आज छपी भी हुई है अखबार में कि ऐसा किसी किस्म का जिसका है नो अग्रीमेंट ऑन चीपर व्हीट ऑयल विद पाकिस्तान, उनकी स्टेटमेंट भी है। और इसके बारे में मैं पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि ऐसी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये इमरान खान साहब के दिमाग की इख्तरा है जिसको वो झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। यही ऐलान इसी तरह का 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन ख़त्म, 100 दिन में मईशत ठीक, ये आपको ये तमाम ऐलानात हैं। तो पहले तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी भी जगह से हमें इन चीज़ों का सस्ता, आपने जो आटे की बात की है वो हमें मिले और हम आवाम को रिलीफ दें। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। और अभी भी आप ये देख रहे हैं कि हम किस तरह अखराजात को कम करके, ऑस्टेरिटी को कम करके, डिफरेंट चीज़ों से मद से पैसे निकाल कर बजट के अंदर भी हमने नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स का सारा जो शिफ्ट किया टैक्सेशन के साथ प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ। ये तमाम वो इक़दामात हैं जो इन्हीं चीज़ों के लिए हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सुनने में ज़राए में क्या आया है, महसूस इतना ख़राब है कि ईरान से आप लोग 100 मेगावाट बिजली का मनसूबा जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कब तक आएगा पाकिस्तान में? और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे, लेकिन लोड शेडिंग स्टिल अभी है, ठीक है, तो बिजली के बिलों में कमी क्यों नहीं हो रही? लोड शेडिंग भी हो रही है लेकिन बिजली के बिल्स जो आप देख रही हैं कि लोग जो खुदकुशी करने पर और जो है इतनी वो टेंशन है कि वो लोग मर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि 2018 के अंदर मुल्क के अंदर ज़ीरो लोड शेडिंग थी और डिमांड से ज़्यादा, खपत से ज़्यादा जो बिजली है उसकी सप्लाई मौजूद थी, जनरेशन मौजूद थी। पिछले 4 साल हम ये मातम सुनते रहे, ये रोना सुनते रहे कि मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बिजली बनाकर चली गई है, और 4 साल 1 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में एडिशनल इजाफी नहीं डाली गई। और यहाँ तक कि जो मंसूबे हम 2018 में नवाज शरीफ साहब लोड शेडिंग ख़त्म करके गए थे, उसके अलावा हम मंसूबे शुरू करके गए थे
उन मंसूबों को भी रोक दिया गया, उन पर भी कोई काम नहीं हुआ। अगर वो मंसूबे ऑपरेशनल होते जिन्होंने 2 साल पहले ऑपरेशनल हो जाना था, अगर मंसूबे ऑपरेशनल हो जाते तो आज जो डिमांड का डिफरेंशियल है मुल्क के अंदर, जो डिमांड और सप्लाई का गैप तकरीबन 4,500 मेगावाट बनता है, वो भी फिल हो जाता और मुल्क में लोड शेडिंग ना होती। लेकिन जहां नालायकी ना अहली हमने मईशत में देखी, हर शोबे में देखी, खारजा पॉलिसी में देखी, मतलब कोई ऐसा शोबा नहीं, कोई ऐसा तबका नहीं जो इस नालायकी के बोझ तले दबा ना हो। उसी तरह हमने पावर जनरेशन के अंदर भी ये तमाम नालायकी और नाअहली के असरात देखे हैं, और जिसकी वजह से आज डिमांड और सप्लाई का गैप है, और जो प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होने थे वो नहीं हैं, वो हुए। और इसके साथ साथ जो मुरम्मत होने थे, जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स जो फोर्स्ड मेंटेनेंस के ऊपर जाते हैं, जिनको हर साल साइकिल में मुरम्मत होना होता है, वो नहीं किए गए। मतलब इतनी नालायकी का आलम है कि ना किसी को परवाह ना किसी को कुछ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जो वो कर गए सो कर गए। हम ना सिर्फ वो ऑपरेशनल, जो नॉन ऑपरेशनल मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स हैं, हम उनको ऑपरेशनल कर रहे हैं। और ये कहा है वज़ीर आज़म की तरफ से, अनाउंस हुआ है हुकूमत की तरफ से कि 3.5 घंटे पे लोड शेडिंग है। और जो हाई लॉस फीडर्स हैं उस पे ज़ाहिर है लोड शेडिंग ज़्यादा है, लेकिन इस पूरे को 30 जून तक इंशाल्लाह हम 3 घंटे के ऊपर लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ ना सिर्फ इस लोड शेडिंग को 3 घंटे की दुरानिया पर लेकर आएंगे 30 जून तक, जो अभी 3.5 घंटे, बल्कि इसके साथ साथ वो अजाफी बिजली जो सिस्टम में डालनी है, जो ये नालायक नहीं डाल के गए, उसका भी बंदोबस्त हम इंशाल्लाह करके जाएंगे। मैडम, इमरान खान साहब 2 बयानियों पे चाह रहे थे, तो रूस से जो पेट्रोल लेने का, और दूसरा जो है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। रूस ने क्या किया कि कोई एग्रीमेंट नहीं था। शेख रशीद अहमद ने कहा कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने 4 माह पहले बता दिया था कि आपकी हुकूमत जाने वाली है, तो वो खत तो 1 माह पहले आया था हुकूमत जाने से। तो उस बयानिए दोनों चीज़ें जो हैं अब वो वाज़ेह सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, मरियम नवाज की जिस दिन पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इमरान खान साहब ने अपने कुछ वकला के जरिए इन्विटेशन भिजवाया है अपने आप को कि वो उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके खिताब करें। तो अगर इमरान खान उस दिन जाते हैं और मखसूस उसी दिन मरियम नवाज की पेशी वाले दिन, तो इसको आप सियासी तौर पर किस नजर से? देखिए, जो बयानियाँ झूठ के ऊपर मबनी और जिस बयानिए की बुनियादें ही झूठ के ऊपर रखी गई हों, वो कामयाब नहीं होते। अगर आप देखें कि आते ही इन्होंने पहले करप्शन का बयानिया बनाया, उस करप्शन के बयानिए के ऊपर एक अदालत में एक सबूत पेश नहीं कर सके। तमाम बेल्स जो हुई वो अदालती फैसले पब्लिक डोमेन है, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, कि उसके अंदर कैटेगोरिकली जो फैसला था, जिसको इन्होंने जेल में डाला नैब को इस्तेमाल करके, पहले एफआईए को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनके डीजी ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं बनता। उसके बाद एफआईए को, नैब को इस्तेमाल किया। किसी अदालत में नैब के प्रोसिक्यूटर ने कोई भी सबूत नहीं दिया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त वापस ले ली शहबाज शरीफ साहब के केस में, जो ये उनकी बेल के अगेंस्ट गए हुए थे। नईम बुखारी साहब वो केस लड़ रहे थे, वहाँ से भी वापस ले ली। नेशनल क्राइम एजेंसी को तमाम नैब का रिकॉर्ड भिजवाया, वहाँ से फैसला आया कि कोई करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं हुई। उसके बाद डेविड रोज साहब को उससे पहले बुलाकर एक स्टोरी प्लांट करवाई, जो आज तक माफ़िया मांग रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से लंदन में, कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो वो जो केसेस हैं वो उनकी तमाम तफसीलात आपके पास मौजूद हैं। वो बयानिया दफन हो गया। उसके बाद बयानिया मदीना की रियासत का आ गया। मदीना की रियासत में 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और एहतसाब का नारा लगा, जो अपनी मौत खुद मर गया। मदीना की पाक रियासत और मदीना का पाक नाम लेकर इन्होंने झूठी सियासत की। ये अल्लाह ताला और उनके दरमियान फैसला है कि क्या होगा। तीसरा, आपने देखा कि और उसके अंदर नाम इस्तेमाल करके जो झूठ बोले वो भी अवाम के सामने। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इनकी हुकूमत तबाह हो गई है, ख़त्म होने वाली है, नालायकी और नाअहली की मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता, तो इन्होंने अमर बिल मारूफ का नारा लगाया। और फिर अमर बिल मारूफ का नाम पाक लेकर इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, जो अल्लाह ताला के अदालत में इनका फ़ैसला पड़ा हुआ है। उसके बाद जब इनको पता चल गया कि अदम एतमाद जो है इनके ख़िलाफ़ वो कामयाब हो रहा है, तो उसके बाद इन्होंने बैरूनी मुल्क साजिश का बयानिया अपनी जेब से निकाल कर लहराया। 8 मार्च को आया, 28 मई को बाहर निकला, मार्च को बाहर निकला। वो भी तफसील आपको इस बारे में भी पता है। जब वो तबाह हो गया, क्योंकि वो तमाम रिकॉर्ड सामने आ गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स ने वो रिकॉर्ड सारा बताकर उसको ऊपर कैटेगोरिकली कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। मतलब ये मजाक है
کہ ایک ملک سازش کر رہا ہے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو نہیں پتا اور پریمیم ایجنسیز کو نہیں پتا. مطلب یہ کس قسم کا تماشا. جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ وہ بیانیہ کمزور ہو رہا ہے تو آج انہوں نے کیا بیانیہ اون صاحب آپ نکالا ہوا ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہے.